reaction reels. हेलो गाइस, वेलकम टू रिएक्शन रील्स। दिस इज सहर। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ वो होने जा रही है ढाका एयरपोर्ट थर्ड टर्मिनल। हजरत शाहजलाल एयरपोर्ट है। इस पे मैं एक वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ, लेकिन अभी जो वीडियो है ये उसकी लेटेस्ट अपडेट है। और अपडेट क्या है वो हम वीडियो में देखते हैं, जिसको सुन के शौक रह जाएंगे। आप लोगों को तो पता ही होगा, लेकिन मैं शौक रहेगी इस वीडियो को देख के। तो चले गाइस, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। तो चले गाइस, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। আসসালামু আলাইকুম, স্বাগত জানাচ্ছি আরও একটি নতুন আপডেট ভিডিওতে। দেশ এবং প্রবাস থেকে যেখান থেকে দেখছেন সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। দর্শক, আবারও চলে আসলাম ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনালে। বর্তমান সময়ে এই তৃতীয় টার্মিনালে চলছে ব্যাপক কর্মযজ্ঞ। ঠিকাদার কোম্পানির কথা অনুযায়ী আগামী 5 এপ্রিল অর্থাৎ আর মাত্র এক সপ্তাহ পরেই এই তৃতীয় টার্মিনালের শতভাগ কাজ সম্পূর্ণ করে ব্যাবিচকের কাছে টার্মিনালটি হস্তান্তর করার কথা রয়েছে। আর সেজন্যই শেষ মুহূর্তের কাজের জন্য দিনে রাতে চলছে ব্যাপক কর্মযজ্ঞ। দর্শক, আমরা এই মুহূর্তে আছি এই টার্মিনালের উত্তর অংশে। বর্তমান সময়ে উত্তর অংশে নতুন করে কার্পেটিং এর ফলে এই জায়গাটি এখন দেখতে বেশ সুন্দর লাগছে। এছাড়াও নিচের অংশগুলোতে সড়ক কার্পেটিং এর পাশাপাশি চলছে সৌন্দর্য বর্ধনের কাজ। দর্শক, আজকের ভিডিওতে তৃতীয় টার্মিনালের সর্বশেষ কাজের অগ্রগতির পাশাপাশি আরও একটি সুখবর জানিয়ে দেব। ये 2 फ्लाईओवर्स जा रहे हैं जो बाहर रोड के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। अब वो बाकी आई थिंक टर्मिनल के अंदर जा रहे हैं शायद, मेरे ख्याल से। দর্শক, গত বছর আংশিক উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে এই তৃতীয় টার্মিনালের দক্ষিণ অংশটুকু প্রস্তুত করা হয়েছিল অনেক জায়গাতেই, যার ফলে দক্ষিণ অংশের কাজগুলো আগে থেকেই এগিয়ে নেওয়া হয়েছিল। তবে এর কাজ পিছিয়ে ছিল উত্তর অংশে। তবে বর্তমান সময়ে যেহেতু 5 এপ্রিলের মধ্যে এই তৃতীয় টার্মিনালটি শতভাগ কাজ সম্পন্ন করা হবে, আর এজন্যই 1 মাস যাবৎ এই তৃতীয় টার্মিনালের উত্তর দিক থেকে নির্মাণ কাজ শুরু করা হয় এবং অধিকাংশ জায়গাতেই এর মূল কাজ সম্পূর্ণ করা হয়েছে। দর্শক, এর আগে দক্ষিণ অংশ থেকে আপনাদেরকে যেমনটা দেখিয়েছিলাম, অর্থাৎ প্রায় 1 মাস আগে দক্ষিণ অংশ থেকে কার্পেটিংয়ের কাজ শুরু করা হয়েছিল ফ্লাইওভার এবং র্যাম্পগুলোর। এবার উত্তর অংশের র্যাম্পগুলো এবং ফ্লাইওভারের অংশগুলোকেও কার্পেটিংয়ের আওতায় আনা হচ্ছে। ইতিমধ্যে বেশ কিছু জায়গায় কার্পেটিংয়ের কাজ শেষ করা হয়েছে। তাছাড়া উত্তর দিক থেকে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে থেকে যে গাড়িগুলো সরাসরি তৃতীয় টার্মিনালে প্রবেশ করবে ইউটার্ন নিয়ে, সেই ইউটার্নের অংশটুকু প্রস্তুত করা হচ্ছে। হাতের ডান দিকের অংশে ইউটার্নের অংশটুকুর কাজ করা হচ্ছে এবং হাতের বাঁ দিক থেকে এই জায়গাটিকেও আগের চেয়ে অনেক বেশি পরিচ্ছন্ন করে এখানে সৌন্দর্য বর্ধনের কাজ করা হবে। দিন যতই যাচ্ছে এখন তৃতীয় টার্মিনালের সৌন্দর্য বাড়ছে। এর পাশাপাশি এর আশেপাশে যে অংশটুকু আছে সেই অংশগুলোকে পরিচ্ছন্ন করার ফলে এখন আস্তে আস্তে পুরো জায়গাটি দেখতে সুন্দর লাগছে। যখন শতভাগ কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে তখন তৃতীয় টার্মিনালটি দেখতে আরও বেশি সুন্দর লাগবে। অত্যাধুনিক এই তৃতীয় টার্মিনালের সৌন্দর্যের পাশাপাশি আরও একটি খুশি সংবাদ রয়েছে, যেটি আপনাদেরকে ভিডিওর শুরুতে বলেছিলাম। এই খুশি সংবাদটি হচ্ছে এই তৃতীয় টার্মিনাল পরিচালনা করবে জাপান। অনেক জল্পনা কল্পনার পর অবশেষে জাপানে এই তৃতীয় টার্মিনালের গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং এর দায়িত্ব পাচ্ছে। অত্যাধুনিক এই তৃতীয় টার্মিনালটি যখন উদ্বোধনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, তখনই এই তৃতীয় টার্মিনালের গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং নিয়ে নানান ধরনের আলোচনা আর সমালোচনার জ্বর বইয়ে গেছে। তবে সবকিছু পেছনে ফেলে অবশেষে তৃতীয় টার্মিনালের গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং এর দায়িত্ব পাচ্ছে জাপান। এখন আশা করা যাচ্ছে অত্যাধুনিক এই তৃতীয় টার্মিনালের যাত্রী সেবাটিও হবে বিশ্বমানের। দর্শক, এবার আমরা টার্মিনালের দক্ষিণ দিকে চলে আসলাম। দক্ষিণ দিকের টার্মিনালের সামনের অংশে রয়েছে 2টি দৃষ্টিনন্দন জলাধার, আর এই জলাধার দুটির সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য সবুজায়নের পাশাপাশি চলছে পানি পরিষ্কারের কাজ। আর এই টার্মিনালের দক্ষিণ অংশ থেকে সকল প্রকার নির্মাণ সামগ্রী সরিয়ে নিয়ে জায়গাটিকে একেবারে পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে। এখন শুধু সবুজায়নের জন্য গাছ লাগানোর কাজগুলো বাকি রয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যে এই টার্মিনালটিকে সবুজায়নের কাজ শুরু করে দেওয়া হবে। দক্ষিণ দিক থেকে টার্মিনালের নিচের অংশের সড়ক নির্মাণের পাশাপাশি সড়কগুলোর অধিকাংশ জায়গাতেই লেন মার্কিং এর কাজগুলো শেষ করা হয়েছে। আর এই লেন মার্কিং এর ফলে সড়কগুলো দেখতে আগের চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর লাগছে। যখন এই তৃতীয় টার্মিনালের পুরো অংশটি লেন মার্কিং করা হবে
তখন এই তৃতীয় টার্মিনালের সড়কগুলো দেখতে অনেক বেশি সুন্দর লাগবে। add দর্শক, এবার আরেকটু দক্ষিণের দিকে চলে আসলাম। সামনে যে সাদা ভবনটি দেখতে পাচ্ছেন, এই ভবনটি হচ্ছে জেনারেটর হাউস, আর এর আশেপাশে পরিচ্ছন্নতার পাশাপাশি সড়ক নির্মাণের কাজগুলো শেষ করা হচ্ছে। এর আগে যখন এখানে আপডেট দিয়েছিলাম তখন যেমনটা আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম যে এখান থেকে নির্মাণ সামগ্রীগুলো সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এবার এসে দেখতে পাচ্ছি এই জায়গাটিকে পুরোপুরি পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে। এছাড়াও এগিয়ে নেওয়া হয়েছে সড়ক নির্মাণ কাজ। দর্শক, এই তৃতীয় টার্মিনালের দক্ষিণের একেবারে শুরুর দিকে আরও দুইটি জলাধার রয়েছে, ছোট এবং বড়। এই জলাধারের দুপাশ দিয়ে যে সড়কগুলো নির্মাণ করা হয়েছিল, এই সড়কগুলোকেও পরিচ্ছন্নতার কাজ শুরু করে দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে অধিকাংশ জায়গায় পরিচ্ছন্নতার কাজ শেষ করা হয়েছে। अच्छा खासा लैंड एरिया, काफी जो है। দর্শক, এবার আমরা বাজেট, টার্মিনালের হাই মূল বাজেট ভবনের দিকে চলে होगा যাচ্ছি। इसका। হাতের বাঁ দিক থেকে আপনারা যদি দেখেন, দক্ষিণ দিকের যে অংশটি রয়েছে যেখান থেকেই বিমানগুলোকে পার্কিং করে রাখা হবে এবং বোর্ডিং ব্রিজের সাথে সংযুক্ত করা হবে, সেই অংশগুলোর কাজ শুরু করা হয়েছে এবং এর পাশ দিয়ে নতুন করে जी, সড়ক सारा নির্মাণের एयरपोर्ट का কাজগুলো ही শেষ है, করা सारा হয়েছে। जो है এছাড়াও उसकी দক্ষিণ लैंड है। দিকের অধিকাংশ জায়গাতেই সড়ক কার্পেটিং এর কাজ সম্পূর্ণ করা হয়ে গেছে। এখন শুধু টুকটাক ফিনিশিং এর কাজগুলো রয়েছে এবং সবুজায়নের পাশাপাশি চলছে সৌন্দর্য বর্ধনের কাজ। দর্শক, এবার টার্মিনালের সামনের অংশে চলে এসেছি। সামনের অংশ থেকে দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ জায়গাতেই কার্পেটিং এর কাজগুলো শেষ করা হয়েছে এবং এর আশেপাশে আরো নতুন নতুন স্থাপনাগুলো বেশি উঠছে। কিছুদিন আগেই দক্ষিণ অংশের ফ্লাইওভারগুলোর ল্যাম্পপোস্টের পাশাপাশি ফ্লাইওভারের কার্পেটিং এর কাজগুলো শেষ করা হয়েছিল। তৃতীয় টার্মিনালে প্রবেশ এবং বের হওয়ার জন্য একাধিক সড়কের পাশাপাশি টার্মিনালের দুই প্রান্তে ফ্লাইওভার এবং একাধিক র্যাম্প থাকার কারণে এই টার্মিনালে প্রবেশ এবং বের হওয়ার জন্য কোনো প্রকার ভোগান্তিতে পড়তে হবে না। বছরে 2 কোটি যাত্রী সেবা দেওয়ার লক্ষ্যে পুরোপুরি প্রস্তুত হচ্ছে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের এই অত্যাধুনিক তৃতীয় টার্মিনাল। সবকিছু ঠিক থাকলে এবছরের অক্টোবরে যাত্রী সেবা দেওয়া শুরু করবে এই তৃতীয় টার্মিনাল। আশা করি অত্যাধুনিক এই টার্মিনালে বিশ্বমানের যাত্রী সেবা পাওয়া যাবে। দর্শক, সবার সুস্থতা কামনা করে আজকের ভিডিওটি এখানেই শেষ করতে যাচ্ছি। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে দিবেন এবং প্রতিনিয়ত আপডেট পেতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে পারেন। এছাড়াও যুক্ত হতে পারেন আমাদের ফেসবুক পেজে। দেখা হচ্ছে আবারও নতুন কোনো আপডেট ভিডিও নিয়ে, ইনশাআল্লাহ। सो गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो और अपडेट जो है इसकी वो कुछ इस तरह से है कि ये जो थर्ड टर्मिनल है, इसकी टर्मिनल 3 जो है ये हज़रत शाहजलाल एयरपोर्ट की, ये अब जो है जापान के जो है हैंड ओवर कर दी जाएगी। आज 5 अप्रैल का था कि 5 अप्रैल को जो है हुकूमत के फ़ैसले के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर जो है शेख हसीना, उनके हुक्म के मुताबिक जो है आज से जो है इसको जापान के हैंड ओवर कर दिया जाएगा। और जापान का आई थिंक किसी AAB जो है अब ये आई थिंक उसकी कोई जापान की कोई कंपनी है, कुछ इस तरह से है। ये जो है टर्मिनल टोटल तौर पे जो है टोटली जो है ये हैंड ओवर कर दी जाएगी जापान के हाथों में।
और इस टर्मिनल को बनाने में जो है अच्छा खासा जो है बजट जो है वो हुआ है, यूज़ हुआ है। और काफ़ी लैंड एरिया भी आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ा है, और अभी भी कुछ चीज़ें जो थी, कुछ जगह थी वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। मतलब कि काफ़ी काम तो काफ़ी हद तक कंप्लीट हुआ है, बस थोड़ा सा ही जो रहता वो भी जो है जल्द ही जो है, इन्होंने तो अक्टूबर का बताया, अक्टूबर तक जो है ऑपरेशनल हो जाएगा कम्प्लीटली। और बाकी बात की जाए एयरपोर्ट की, तो एयरपोर्ट जो है काफ़ी खूबसूरत लगा है मुझे। बस ये है कि थोड़ी सी प्लांटेशन कर दी जाए ना तो वो ज़रा और खूबसूरत लगेगा। मेरे हाल से अभी शायद अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसलिए जो है अभी शायद वो इस तरह का कोई सीन नहीं है। लेकिन ये मेरा पर्सनली ये है कि अगर यहाँ पे प्लांटेशन कर दी जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा। जो पार्किंग एरिया भी काफ़ी जो था बड़ा था। फर्स्ट और सेकंड टर्मिनल जो है इसका, वो उसकी वीडियो मैंने अभी तक नहीं देखी, लेकिन जो मैंने इसके बारे में सर्च किया था, जो फर्स्ट और सेकंड टर्मिनल है इसकी वो एक ही बिल्डिंग में है। मतलब कि जो फर्स्ट है वन टर्मिनल है वो ग्राउंड फ्लोर पे है, और सेकंड फ्लोर पे जो है वो सेकंड टर्मिनल है इसका। और वो जो ये दोनों जो है अराइवल और डिपार्चर जो है फ़्लाइट्स वगैरह जो है उनको जो है ये लोग हैंडल कर रहे हैं। और यहाँ पे जो थर्ड टर्मिनल है, आई थिंक यहाँ पे शायद इंटरनेशनल होगा या डोमेस्टिक होगा, मुझे इसके बारे में अभी नहीं पता। लेकिन जो इसकी अपडेट है वो 5 अप्रैल का था कि 5 अप्रैल आज है, आज के दिन में जो है इसको हैंड ओवर करना था जापान को। मैंने यहाँ पे बेमान के, ये बेमान है या बेमन है जो भी है, अगर मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर रही उसके लिए सॉरी। इसका भी मैंने देखा था, आई थिंक इसको मैंने ना जब इसको सर्च किया ना तो ये जो था ये बांग्लादेश की एयरलाइंस है और उसका मेन हब है वो भी यहाँ पे है। अब शायद ये पहले से होगा या अभी होगा, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर आप लोगों को इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है कुछ विमान के नाम से, क्योंकि कुछ कमेंट्स थे कुछ वीडियोस में मैं देख रही थी तो विमान के बारे में कुछ मुझे सही कमेंट्स नज़र नहीं आ रहे थे, तो आप मुझे बताइएगा कि ये क्या चीज़ है इसके बारे में, कि ये क्यों इस तरह से, अगर कमेंट्स वगैरह थे तो वो लोग क्यों इस तरह की बातें कर रहे थे इसके बारे में। बाकी एयरपोर्ट की बात की जाए, अभी इंटरनल इसका जो है मैंने कोई व्यू नहीं देखा हुआ। मैं जो है कोई वीडियो इस तरह की मुझे मिली तो वो भी मैं इसकी जो है रिएक्शन वाली लेके आऊँगी, कि थोड़ी सी मैंने इसकी झलक देखी थी कि अंदर से भी जो है काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी अच्छा खासा बड़ा एयरपोर्ट है। और मैं इसके गेट्स का देख रही थी, मतलब इसके बारे में पूरा सर्च किया मैंने, और इसकी सर्च पे मैंने देखा कि इसकी 64 आई थिंक या 94 समथिंग इस तरह से इसके गेट्स हैं। और इसके अलावा हाउसिंग 115 चेक इन काउंटर्स हैं, और 66 इसके डिपार्चर इमिग्रेशन डेस्क है, 59 अराइवल इमिग्रेशन, और 3 जो है वीआईपी इमिग्रेशन डेस्क है। मतलब काफ़ी बड़ा है, काफ़ी जो है खूबसूरत जो है ये बनाया गया है। और दूसरा ये कि एक और मेन चीज़ कि इसको जिसने जिसने इसका इंटीरियर डिज़ाइन किया है, इन्होंने जो है सिंगापुर की जो सिंगापुर का एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट का नाम जो है मेरे माइंड में भी नहीं आ रहा, किसी ने मुझे कमेंट में भी जो है वो भेजा था, लेकिन अभी जो है मेरे माइंड में नहीं आ रहा। उन्होंने इसको डिज़ाइन किया और तकरीबन उसका और इसका जो है वो एक जैसा डिज़ाइन है, और नाम आई थिंक उनका रूहानी बहारीन बहारीन कुछ इस तरह से उनका नाम है। तो सो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो अपडेट अबाउट शाहजलाल, हज़रत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट ढाका। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए